बदकिस्मती से अगर आप हर जगह ज़लील हो रहे हैं और कमतरी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं हर जगह मुख्तलिफ़ लोगों की बातों की वजह से, उसको इसके 3 आसान तरीके हैं, बिल्कुल 3 आसान तरीके हैं जिससे आप उसको, ये जो आपके ऊपर एक एहसास कमतरी और ज़लालत का हर जगह जो मामला हमारे ज़हनों पे आता है, हम उसको दूर कर सकते हैं। वो कैसे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप सिद्दीकी के साथ जनाब, मैं हूँ आपका होस्ट यहाँ पे, जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ये तमाम चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका, सिर्फ 3 बात पर डिस्कस करेंगे। पहली बात, सबसे पहले लफ्ज़ ज़लील को समझ लीजिए। ज़लील जो है लफ्ज़ ज़िल, यानी कुरान का लफ्ज़ है, वत इज़्ज़ु मन तशा वत ज़िल्लु मन तशा। ज़िल का मतलब जो है, ये ज़िल्लु का मतलब ये होता है कि कमतरी, कमतर। तो ये जो ज़िल है, इससे निकला है ज़लील, और ज़लील लफ्ज़ जो है वो गाली बन चुका है। अगर ये गाली खुदा न खास्ता आपके माथे के साथ चश्मा है लगी हुई है, कहीं भी आप जाते हैं तो आपको ही पता है आपको ज़लील ज़रूर किया जाएगा। ज़लील ज़रूर किया जाएगा का मतलब ये हुआ कि आपको एहसास कमतरी का शिकार ज़रूर किया जाएगा। इसकी असल वजह है मेरा और आपका दिमाग। अगर मैं हर जगह ज़लील हो रहा हूँ, एहसास कमतरी का मुझे शिकार है, या आपको है, इसका इसका ताल्लुक़ मेरी और आपकी सोच से बहुत ज़्यादा है। सोच का मतलब ये है कि जो मेरी थिंकिंग है, मैं क्या सोच रहा हूँ या आप क्या सोच रहे हैं, या वो जो ज़लील हो रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि वो सबसे कमतर हैं, वो सबसे कमतर है। जबकि मेरे अल्लाह ने आपको और मुझे अहसनुल खालिकीन बना के भेजा। यानी कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि जितनी भी दुनिया में मैंने चीज़ें ख़ल्क़ की, जिन यानी जिनों को भी ख़ल्क़ किया, जानवरों को भी ख़ल्क़ किया, परिंदों को ख़ल्क़ किया, हशरात को, नबातात को, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने ख़ल्क़ यानी बनाया। और आप, यानी आप अगर शाकिर हैं, मोहम्मद है, सौले हैं, और आयशा है, सबिया हैं, जो भी नाम है आपके, आपको और मुझे अहसनुल खालिकीन, यानी जितने भी अल्लाह ताला ने चीज़ें ख़ल्क़ की हैं, तख्लीक़ की हैं, मुझे और आपको सबसे अहसन, सबसे ज़बरदस्त तख्लीक़ किया है। फिर मुझे और आपको कोई कैसे ज़लील कर सकता है? कोई कैसे आपको और मुझे एहसास कमतरी का शिकार कर सकता है? अल्लाह ताला के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था आखिरी खुतबे में अपने हज के, अल-यौम अकमलतु दीनुकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया है। किसी गोरे को किसी काले के ऊपर फ़ौक़ियत नहीं है, किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर फ़ौक़ियत नहीं है, किसी लंबे को छोटे के ऊपर फ़ौक़ियत नहीं है, किसी छोटे को किसी लंबे के ऊपर फ़ौक़ियत नहीं है, किसी अमीर को किसी गरीब के ऊपर फ़ौक़ियत नहीं है, किसी सेलिब्रिटी और ड्रामे में फ़ेमस जो स्टार हैं उसको नॉन फेमस लोग जो आप और हम जो तमाशाई हैं, उनके तमाशे आप भांड देखते हैं, उनको फ़ौक़ियत नहीं है। जो खूबसूरत मेकअप कर लेती हैं और मेकअप के बेस पे खूबसूरत लगती हैं, उनको आपका चेहरा जो नॉर्मल नज़र आ रहा है उस पे फ़ौक़ियत नहीं है। ये मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। आप नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू ताला के बात पे यकीन करेंगे, या इन लोगों की बात पे यकीन करेंगे जो आपको एहसास कमतरी का शिकार करते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको तज़लील यानी ज़लालत यानी ज़लील करने की कोशिश करते हैं। तो जब हर जगह से अगर ज़लील होने का आपको ये लगता है, पहले आपको माइंडसेट बनाना है कि आप अल्लाह की बात को मानेंगे, अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे, और कहीं भी ज़लालत का निशाना नहीं बनेंगे। इसके लिए आप जो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सेल्फ़ और कॉन्फिडेंस के लिए कल मैंने एक वीडियो बनाई है कि उसमें आपने देखना है कि आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यू आर गुड। लेकिन इसके लिए मैंने ये भी कहा था कि जो भी इखलाक का दायरा है उसके अंदर रह कर के आप तमाम काम करें और सीना ठोक के करें। इखलाक के दायरे में रह कर के आप तमाम काम करें, सीना ठोक के करें, क्योंकि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपकी अगर मार्क्स कम आते हैं और आपको तज़लील का यानी कि आपको ज़लालत का निशाना बनाया जा रहा है, यानी आपको कमतरी का, बार बार मैं कह रहा हूँ ज़लील हो जाना जो है, या ज़लील लफ्ज़ यही गाली बन चुका है, इसका मतलब है कमतरी, यानी आपको कमतरी के शिकार बनाया जा रहा है। देखिए, आपकी जो सर्टिफिकेट है उसकी वैल्यू अपनी जगह पे, आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसकी वैल्यू अपनी जगह पे है, लेकिन इसका मकसद हर किसी में नहीं है कि आपको आपकी तज़लील की जाए, आपकी जो है फीलिंग्स को हर्ट की जाए। ये हमारा माशरा है,
مذہب نہیں ہے. مذہب اور معاشرہ آسمان زمین کا فرق ہے اس میں. ہمارا مذہب میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، معاشرے میں بہت زیادہ اس کی گنجائش ہے. میں جانتا ہوں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں جو لوگ ہیں ان کو معاشرہ کس قدر ذلیل کرتا ہے، یعنی کہ احساس کمتری کا شکار کرتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ احسن الخالقین ہیں، اللہ کی بہتر کریشن ہے. آپ کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، میرے اللہ نے فرما دیا، آپ وہ کانفیڈنس لے کے چلیں اور کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں بلکہ آنکھیں بھی نہ جھکائیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اپنے والدین سے بات نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ چاہے ماموں، خالو، پھپھا، پھپھی کوئی بھی ہو، ضرورت کے تحت مجبوری ہے جب آپ کو ذلیل کیا جائے تو بالکل یو اسٹینڈ آؤٹ، کیپ یو چن اپ. آپ نے ان سے بات کرنی، لیکن پھر بھی ان کی تذلیل نہیں کرنی، کیونکہ اگر وہ آپ کی تذلیل کر رہے ہیں اور آپ بھی ان کی تذلیل کر رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں رہ جاتا. چاہے معاشرے کا کوئی بھی شخص ہو، چاہے بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے بہت عزت دینی ہے، ان کو عزت کے ساتھ بات کرنی ہے، عزت سے نوازنا ہے. لیکن اگر کہ آپ کی تذلیل ہو رہی ہے، یو ہیو ٹو اسٹینڈ آؤٹ. آپ اگر دوسرے کے لیے کبھی کھڑے ہو سکتے ہیں تو اپنے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی قد چھوٹا ہے، آپ کی ہائٹ کم ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں آپ لڑ نہیں سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے ہاتھ پیر سے نہیں لڑنا ہے، آپ کو اپنے الفاظ سے لڑنا ہے. اپنے الفاظ سے آپ کو لڑنا ہے. آپ کے دیکھیے، جب آپ کو کانفیڈنس اپنے اندر پیدا ہوگا، جب یہ کام کر سکتے ہیں. ایک اور بات میں بتا دوں آخر میں، بہت سارے لوگ اس وجہ سے تذلیل یعنی ضلالت کے شکار بنتے ہیں یا ان کے احساس کمتری کا شکار بنتے ہیں یا لوگ ذلیل کرتے ہیں، وہ پیسے نہیں کماتے. جی ہاں، وہ پیسے لے کے نہیں آ رہے. گھر والے بھی ذلیل کرتے ہیں، باہر والے بھی ذلیل کرتے ہیں، پڑوسی محلے میں لوگ بھی ذلیل کرتے ہیں. اس کے لیے سب سے آسان طریقہ، جس کا میں نے اپنے چینل پہ بتایا اور بہت ساری جگہوں پہ ملے گا آپ کو، کہ جناب گھر سے بیٹھ کے کمانا شروع کریں. گھر سے بیٹھ کے کمانا شروع کریں. ڈالرز لے کر آئیں. اگر آپ مہینے میں $100 بھی کما لیتے ہیں، $100 کا مطلب ہو جاتا ہے تقریباً 25-30 ہزار روپے، $100 تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر $500 آپ کماتے ہیں تو آپ سوچیں کتنے پیسے آ جاتے ہیں. دیکھیں، پیسہ آپ کی قدر و قیمت بڑھاتا ہے، آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے. پیسے سے آپ کانفیڈنس بھی خرید سکتے ہیں. کہتے ہیں نا، پیسے کے سے بہت ساری چیزیں خرید سکتے ہیں. پیسے سے آپ اپنا کانفیڈنس بھی خرید سکتے ہیں. جس دن آپ نے کانفیڈنس اپنا خرید لیا ہے، لوگ آپ کے سامنے جو ہے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے کہ یہ جو ایفیلیشن جو ہے وہ آپ نے سیکھی ہے. آپ نے فائبر پہ جو ہے دکانیں بنائی ہیں، وہاں پہ سیل کر رہے ہیں. وہ چیزیں خدا را ہمیں بھی بتا دیں. لیکن آپ نے اپنے آپ سے اور مجھ سے بھی عہد کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے، جس دن آپ سیکھ جائیں گے آپ سب کو سکھائیں گے. آپ سب کو بلا رنگ و امتیاز سکھائیں گے. بلا رنگ و امتیاز کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو لوگ آپ کو ذلیل کر رہے تھے آپ ان کو بھی سکھائیں گے، بلکہ انفیکٹ ان کو زیادہ سکھائیں گے، تاکہ ایک دن ان کو احساس ہو کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا رویہ رکھا تھا. آپ اپنے آپ میں کانفیڈنس، پہلی بات. دوسرا، آنکھیں اٹھا کر کے اور اپنے سر اٹھا کے بات کیجیے. تیسرا، اپنے آپ میں کانفیڈنس پیدا کیجیے. پیسے کما کے، پیسہ کمانا بہت آسان کام ہے آج. انشاءاللہ تو پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.